Oaxaca, Mexico, and it is great to be able to travel again. It is my first time outside the country in basically 2 years, and what can I say, this feels really good. I arrived in Oaxaca a week ago to join a team of documentary filmmakers capturing people's stories about reforestation and healing their land. It was such a full week, a delicious week, a moving week, and it was hard to believe that I still have an entire second week in Oaxaca to look forward to. But I do. With a new film crew and more stories to be told, there is plenty to look forward to. Hey, we are taking one of our trademark Plant with Purpose bumpy rides up to one of the communities. And we've got... Hey! Hello, hello. And the sunrise coming up behind us. So the hospitality of these communities is pretty amazing. I've just been told that they've been wanting to have a feast for some time, but they knew we were coming and waited for us. And so now, when we get there, we are going to feast on a goat that they've just prepared. I've been told to keep an open stomach. So we've been invited by members of the community to head into the church and have breakfast and coffee. And so we begin. When I stepped behind the church, I found a number of men digging into the smoky soil with shovels. Noah filled me in on what was going on. En Oaxaca, hay diversidad de gastronomía. Sí. Una de ellas es el típico barbacoa de chivo o de borrego. En esta ocasión ellos dicen que es barbacoa de chivo. Y el puro chivo. No está mezclado con borrego. Ok, perfecto. El proceso es escarbar en el suelo, meter piedras, meter leña, prender el fuego para que se caliente el suelo con la piedra, junto con las piedras. ¿Por qué no nos explica usted un poco? Esto, el proceso se hace así. Piensa uno cuántos chivos caben en un horno, se hace la cantidad de chivo, grande, mediano, regular, así. Entonces cuando ya se planea esto, se consiguen los chivos, empieza a escarbar y se matan los chivos, así como dice el compañero, se mete un montón de leña abajo, leñita, entonces se va colocando los troncos gruesos, tamaño regular que aguante uno a ponerlo. Ya que se pongan los troncos bien hasta el copete, se ponen las piedras bien planaditas para que a la hora de que se vaya consumiendo la leña va bajando la piedra, calentando. Calienta la piedra, con la piedra en 6 o 7 horas que esté adentro, sale, pero ya la carne se deshizo del chivo. I've long been a believer that these are the best kinds of meals. This hospitality is on a whole different level, and the food is even better because of it. So I've been enjoying the menudo made with the chivo. It is extremely flavorful, still very, very warm. Now it's time to embark on the rest of the meat and the cornmeal. I'm gonna try and get a bite of the meat in there too. So, if you're going to eat that much goat so early in the morning, you'll have the rest of the day to expend that energy. And we were going to do just that by planting trees alongside the people of El Carizal.
¿Cuáles son los tipos de árboles allá? Duraznos. Because this is a steep hillside, and where we're going to be planting, also going to be steep. Con esta causa del medio ambiente, solamente se les facilita las bolsas, el trabajo, la mano de obra de acá. It's easy to take for granted that planting trees is generally a good thing to do, but there's a real smart methodology behind how members of El Carrizal plant these trees. It's all part of an effort to restore the surrounding ecosystem. This community has been trained by Plant with Purpose on watershed management. Pues es la microcuenca de Peñoles. Peñoles, sí. Todo el contorno. Y bajan los arroyitos. El agua, la parte más abajo se junta. Aquí lo que se busca es cuidar la parte más alta del bosque, porque eso pues atrae la lluvia y toda la humedad, la filtración del agua, pues hace que los que habitan la parte baja pues son más beneficiados. Sí. ¿Cuáles son los beneficios de una microcuenca saludable? Pues el aire limpio, el agua también, todo es más limpio, pues In fact, it's about so much more than just trees. It's about helping communities like El Carrizal have the skills and knowledge to lead their own local restoration. One of those key skills is regenerative agriculture. Perfect regeneration. But farming. Agricultural products. You hear a lot about regenerative agriculture these days, which is a term that refers to a collection of farming practices that take into account the health of the soil and broader landscape. It's a bit trendy, but it's an important climate change solution. So very traditionally, Zapotec farmers in the area would use a system called the milpas system, which is interspersing different crops like amaranth and corn and beans. I'm going to let my friend Noah explain a little bit more about how that worked. El sistema milpa es un sistema muy antiguo, data desde la era de la Gran Tenochtitlan, de los mexicas. Aquí en Oaxaca, en esa era la era de los zapotecas y de los mixtecas, que cultivaban precisamente la milpa. Y el cultivo de la milpa es una asociación de planta de frijol, de maíz, calabaza, haba, haba y algunas otras plantas como el quelite. En este caso pues le metieron papas. Sí. Esa es esa mezcla de plantas que hizo que este sistema se llamara milpa. Y esa interacción de la milpa frijol leguminosa pues es perfecta para crecer en estas zonas, sí. Y que ha prevalecido hace miles de años, ¿no? Y que todavía en Oaxaca. Y algo interesante que pasa aquí en Oaxaca es que es el estado de la diversidad en México. Podemos encontrar en los rincones de este estado y en especial en esta comunidad una gran diversidad, no solo de maíz, de frijol y un amplio conocimiento del manejo de estas plantas. What's funny is that the milpas system resembles a lot of things that are being promoted now as regenerative agriculture, which is really trendy, but a lot of these similarities go way back to times before modernization. Another way people in El Carrizal are improving their lives are through eco-friendly toilets and water tanks. Seems simple, but if you've lived without these things, you won't take them for granted. El propósito de que lo construí es para no contaminar mucho el medio ambiente. Es que hay algunos que van a hacer sus necesidades en el campo abierto, ¿no? Y pues contaminan
mucho para las demás personas que viven más abajo de la cuenca. Por eso fue el propósito que se lo construí. These separate solid and liquid waste and sort them in the most sanitary way possible. Ya se le echa un tanto así, para que no tenga olor, ¿no? Sí. Bueno. And speaking of structures that really improve lives, El Carrizal also recently added a water cistern. Antes no tenemos cómo almacenar agua, no tenemos depósito, no donde tener agua, pues nos preocupaba porque pues traer el agua hasta el arroyo está lejos, pesa, y si ahora tenemos red de agua, pero no hay donde vaciar, donde echar el agua, tuvimos que hacerlo. Se llevó unos 15 días para la construcción de tanque. Para beneficio va a ser para muchas familias, quizás llegarán más familias en la iglesia, o yo mismo para uso la lavada de ropa, bañarse o regar mis plantas, porque ahí están mis plantíos de manzanales. Y así mis hortalizas y infinidad de cosas que quiere uno usar el agua. As this community improves, poverty goes way down, and this doesn't just happen passively. Community groups participate in Plant with Purpose groups that also create a platform for people to save and invest their money. These groups allow men and women to save cash by purchasing shares and to take out loans that help them purchase equipment and start businesses. Poverty is cyclical, and so these opportunities are key in breaking those cycles. The average family winds up with about 2.5 months worth of expenses saved. We had an eye-opening time in El Carrizal, but now it was time for our next stop, El Oro. Gracias. Yo soy la tesorera del grupo de aquí. Y me da, pues ahora sí que gusto, ¿no? Que nos hayan visitado, y espero que pues, lo hagan más seguido. I mentioned that group members could take out loans and start businesses, and there's all kinds of ways that looks, but a women's collective in El Oro gave us one clear example. Buenos días, yo soy en grupo de artesanías, mi nombre es Rodrigo Castellano. Sí, gracias que viene a Most of these women shared a similar experience. With husbands who had left the area to find work, they were in need of more immediate income. They began drying the pine needles that they had collected to weave together baskets and other goods. Disculpa, otra vez, ¿cómo se llama? Chilacayota. 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 O calabaza. De la calabaza. Chilacayota. Calabaza. Bueno, gracias. All right, I'm going to take a little taste of chilacayota. It's made from calabaza, and that is a strong pumpkin taste. It's technically not made from pumpkin. The type of calabaza is not the big orange kinds we see on Halloween, but this tastes exactly like what you imagine the pumpkin juice from Harry Potter to taste like. We spent the rest of the day visiting individual community members and hearing their stories. While not every interview ends up being the right fit from a storytelling and content standpoint for us, each one inevitably teaches me a ton. Bueno, mi nombre es María Luisa Lázaro Morales, tengo 37 años. No, pues fue cuando inició con Misión Integral, fue un proceso. Por ejemplo, ese de la hortaliza que hemos tenido, pues es muy bonito. Me voy con mi esposo a sembrarlo, pero gracias a Dios que estamos muy bien. Ahí como hicimos la tiendita, un poco pusimos y un poco nos dio Misión Integral con el ahorro que hemos hecho. Con ese hemos levantado un poco. Y tengo un molinito, con ese hago tortillas. Tengo muelo mini tamal y yo ya me lo pongo a hacer aquí. This is how interviewing community members goes for me. Sometimes I get a ton of quotes, things I can use in storytelling pieces later on.
Other times, I just get warmth and a window into someone's life, and that's valuable too. And then there are those times I get both, like when I met Don Carlos. Carlos has seen it all. He's seen changes in this community, seen changes in his life. There was a time where he went to the US to try and make things better, but found ways to do that here at home. Y tuve que emigrar hacia Estados Unidos. Me fui como indocumentado. Pasé por Tecate, México, o Ensenada, más o menos. Crucé de mojado o ilegalmente. Estuve en lo que es California, la ciudad San Fernando. San Fernando, donde vivía era en Northridge. Claro. Era mi lugar de habitación, donde estuve mucho tiempo. Estuve por 3 años. 3 años. Tuve que regresar por mi familia. Pero digo, si lo hubiéramos sabido esto antes, no había necesidad de emigrar. For how often we talk about immigration back in the US, we don't often attach those conversations to the environmental reasons behind them nearly enough. Even more so, we don't attach them to human experiences like Don Carlos's enough. Epifania Vidal Maya, soy de aquí de Buenavista y mis hijos pues salieron a trabajar, no están. Pues yo digo que todo, ¿no? Todo lo que es parte del trabajo, pues de hecho el trabajo lo tenemos que ver como una bendición de parte de Dios, ¿no? Entonces todo es satisfactorio, ¿no? El sembrar, el poder cultivar nuestras propias verduras, pues es parte del trabajo, porque no vamos a esperar que todo caiga de allá arriba. Tenemos nosotros que hacer el trabajo. Entonces el que nosotros lo veamos de esa manera, el poder cultivar nuestras plantas, trabajar, eso nos hace felices, porque si igual no lo hacemos, pues no vamos a esperar que alguien más lo venga y lo tenga que hacer, ¿no? Entonces uno mismo lo tiene que hacer y lo tenemos que ver con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque es para uno mismo. Si tú no trabajas, no tienes nada. Si no te esfuerzas, no tienes nada. Toda en esta vida, mi esposa lo comentó, el trabajo es un don, es un galardón que Dios nos ha dado, pero tienes que hacerlo, para que de esa manera tú mismo puedas comprobar desde el trasplante o la siembra de una planta, verla desarrollar poco a poco, verla cuando comienza ahora a florecer, echar sus primeros frutos, verla madurar y llegar a tu mesa y poder probar de ese fruto. Es entonces cuando te das cuenta que valió la pena, que tuvo un propósito lo que tú hiciste. Y ahora disfrutas de eso, porque, pues no sé, es una bendición de Dios el poder trabajar y poder hacer o generar tus propios recursos para tu propia subsistencia. ¿Cuántos años tiene? Aprox 2 años. Claro. Eres bebé. Los animalitos me ¿Ah, sí? están dando. Perfecto, bueno. George. Don Carlos just gave us these freshly picked manzanas from his tree. And you can see here, these are going to be the most memorable apples I've ever eaten. Inside the greenhouse, Don Carlos explained to us how this enabled him to harvest crops more consistently throughout the year, which greatly improved his income. When people like Don Carlos restore their land, they aren't just improving their own lives, they're literally transforming the land.
and the future of the land. This is vital when we remember that Oaxaca is one of Mexico's poorest states, and that so much of the population is in poverty because of their rural state and because of their dependence on agriculture. Because there's another big threat, especially during rainy season: erosion. Sí, es un terreno ya que ya no hay ya no hay mucha vida, ¿no? Para las plantas, en especial para el maíz y el frijol, ¿no? Que es lo que nosotros es lo que más cultivamos en nuestra comunidad, para nuestra familia, ¿no? Entonces, pues si vamos a llegar a tener este suelo, pues ya no vamos a tener comida, ¿no? Que es lo principal. All the trees that we've been planting provide reinforcement for the soil and for the nutrients in the soil. Pues gracias a ello y gracias a Dios, ¿no? Porque nos da esa oportunidad de ver la forma y qué podemos hacer, ¿no? Para ayudar a nuestra naturaleza. My time in Mexico was nearing its end, but I still had one more important thing we needed to do. When my friend Kirsty passed away, so many of her loved ones donated to Plant with Purpose in her honor to have trees planted in Mexico and the Dominican Republic. In the end, over 30,000 trees had been donated. Being here during rainy season meant that I'd be here when those trees were to be planted. I was blown away when my Mexico colleagues had prepared a whole memorial for her and invited me to speak. A pesar de que su vida se siente demasiado corta, tanto el impacto de su vida como los árboles dados en su honor darán forma a las vidas de las generaciones futuras durante muchos años. And it was an absolute honor to be asked to plant the first tree, and to plant that alongside everybody there. Oaxaca. Wow. What a place. 2 weeks, 11 nights walking through El Zócalo, 4 ambitious film projects completed, 4 different types of mole, and over 14 different types of mezcal tasted. Countless names, faces, and stories I'm gonna remember from here for forever. I'll be dead honest with you, in the past, I discounted Oaxaca. I had kind of always taken it for granted that getting to Oaxaca was easy, and in some ways it is. We just walk across the border, hop a domestic flight from Tijuana, and we're here. But distance or complicated routes aren't always the mark of a good adventure. This trip will always be my reminder to measure adventure by new experiences, by the way I've connected with people, by the sights, the smells, the sounds, the different tastes, by that feeling of being so undeserving but so grateful for profound hospitality, and by those moments that make you realize how strange, grand, and special being alive is. Thanks for watching. I'm really happy to have had you along on this adventure. Big thanks to Dave and Holly Hepburn for helping provide me with a lot of the footage that ended up here. Same with David Whitaker and his team from Asbury University. I hope to be doing more stuff like this. This is where I feel the most alive. On the go, talking to people, capturing stories. So stick around. I'd love for you to be part of that too.